surtout à la production du film. 50 سنة après la sortie du film La bataille d'Alger, que reste comme message pour la jeunesse d'aujourd'hui concernant ce film? Pas concernant spécialement ce film. Le film il restera éternellement mais ils ne vont pas prendre comme sujet la bataille d'Alger. Il y a d'autres sujets. نصنع طيارة، نصنع هذه، نصنع 100 حاجة. La bataille d'Alger, ce n'est qu'une image يعني qui encourage un peu l'histoire. C'est l'histoire qui restera. قال كيفاه درتو باش استغليت باش رجعتوا حرين. هاوليك الفيلم تاع باتاي دالجي واللي حكاو ولي زيستوريا ماشي كامل. هذه هي الفائده ديال الفيلم هذا ديال لا باتاي دالجي. انا جلي فيه وحتموا عليا باش نلعب. ميتور انسان هذا بونتي كورفو قال لي عندك ويتش اللي والم لهذا الشيء هذا. قلت له جو نفو با ميتر دون لا بو دو لاكتور. جو نفو با ميتر. عيا فيا قلت له ما نلعبش. حتى جاو صحابي قالوا لي العب يا مهبول، خاطر لو كان تخلي بونتي كورفو انت كنت تيري هكذا ويولي يصورها تيري هكذا تسمى نابورد با لا فيريتي. 50 ans après la sortie du film dans les salles, et après une recherche qui a duré 1 année et demie, nous avons retrouvé les techniciens, comédiens et figurants qui ont participé à cette œuvre. Et l'un des témoins privilégiés du documentaire, après l'auteur et producteur Youssef Saadi, c'est Nourdine Brahimi, le directeur de production du film La bataille d'Alger, qui a accompagné le film de sa préparation à sa consécration à Venise. Voici l'histoire cinématographique du film La bataille d'Alger. Film معركة الجزائر قصته قصة. C'est une longue histoire. Bon, كان أنا عندي نسيبي محمد باجي الله يرحمه نسميوه صالح، هو كان يبريباري لي بومب مع طالب عبد الرحمن، وكان مع يوسف سعدي في الثورة. وانا يوسف سعدي كذلك جي لوكازيون دو لو فواغ à l'infirmerie de Fresnes qui كان مسجون. Donc il y a eu déjà des relations. Et وانا في حياتي مارست شويه السينما ومارست التصوير فوتوغرافي سينما. اما بعد الاستقلال كي يوسف سعدي عزم باش يدير فيلم معركة الجزائر باش بوغ ماركي ليستواغ. اما لا قالوا صلاح، قالوا ها نسيبي نور الدين خاطر صلاح هذا نسيبي خدي اختي الله يرحمه درك سمان. قالوا نور الدين il a des qualités d'organisateur, il a organisé من الاستقلال الكوميتي دو كارتي مع فرحات بلامان لاغور. قالوا نعيطوا له باش هكذاك ينظم لنا تسيير الى دو ليكسبيريونس دو لا جيستيون تسيير تاع الفيلم مع الجزائر. اما لا عيط لي صلاح وانا à l'époque j'étais fonctionnaire relevant du ministère de la jeunesse et des sports. قال ياسف يا با دو بروبليم. عيط لشريف بالقاسم الله يرحمه كان هو وزير التعليم والشبيبه وصادق باطل ايضا. اما لا ils m'ont permis de travailler avec يوسف سعدي. j'étais bien en disponibilité. هكذاك اللي تما دخلت في تحضير لا باتاي d'Alger. Au lendemain de l'indépendance, l'Algérie reprend peu à peu vie et prépare son avenir. L'urgence était à la santé, au travail et à l'éducation. L'industrie du cinéma était presque inexistante et personne ne pensait à créer un pôle cinématographique. Au moment où un réalisateur et journaliste italien projetait de réaliser un film sur la bataille d'Alger et les fameux paras-français, l'Algérie ne disposait pas encore de société de production publique ou privée. Le premier film à être tourné en Algérie a été La nuit à peur du soleil de Mustapha Bader en 1964, produit par la télévision algérienne. C'est même le président Bembella qui donna le coup d'envoi pour le premier tour de manivelle au niveau de la RTA.
Entre-temps, Youssef Saadi, qui rêvait de faire du cinéma, créa la première société de production, Casbah Film, en référence à la vieille cité d'Alger. كاسبا فيلم هذه جات مناسبة هذا الباترون تاعهم ياسف سعدي سيتي اون اوكازيون وين جي بي اكسيدي كاسبا فيلم مناسبة كان جا للدار سيتي لا كرياسيون تاع كاسبا فيلم اون ا سوتي دو لوكازيون على بالك لي بارون حبوا يكازيو وليدهم il m'a recruté en tant que laborantin et photographe في studio تاعهم. J'avais toujours contact au 5e étage, Casbah Film, l'immeuble mauritanien. Alors, on faisait appel à des figurants type européens et d'autres, on était plusieurs groupes. Alors, on a fréquenté la Lumichier, les facultés de Tama, c'était pas loin. Quinco, Lotus, Kadzar. Alors, on récoltait donc les pieds noirs, les coopérants techniques, les Algériens type européens qui venaient. Et on les convoquait le jour même à la scène. Je me rappelle, il y avait Marie-Thérèse, Jean. Marie-Thérèse, ils l'ont emmenée, elle est morte il y a une année de ça. Où il y avait Jean, il y avait des groupes, on faisait des surprises parties au collège. Le gars, ils avaient le type européen. Il y avait même les fils de gendarmes européens, français. Ils sont venus, ils ont fait la figuration. Tout le monde était fier de le faire. Même les coopérants qu'il y avait à l'époque. Tout le monde était d'accord, tout le monde me cache. Même les coopérants européens, à parler français. D'autres. Les gars, ils étaient d'accord de venir. D'accord. On les attrapait, on les accrochait dans la rue. Vous ne voulez pas travailler au Hajjat? L'identification des acteurs et même des figurants se faisait par Moussa Haddad et l'autre. Et en dernier ressort, Ponte Corbeau fixait le rôle de chacun. Et sur le plan production, moi j'avais préparé des feuilles d'engagement, j'avais des contrats pour les importants, ou l'autre c'était des feuilles d'engagement, ceux qui avaient un rôle qui tenait 2, 3, 4 jours, 5 jours de tournage, fait des feuilles d'engagement de façon à ce qu'il y ait une assise quand même pour leur rémunération. Pour les besoins du tournage du film La bataille d'Alger, la production a eu recours à un casting sauvage en recrutant des comédiens dans la rue, mais aussi en recrutant des comédiens professionnels qui étaient déjà inscrits au Théâtre national algérien. 70% des rôles importants du film étaient tenus par des non-professionnels, aussi bien pour les rôles algériens que pour les rôles français. Cela n'a pas empêché certains comédiens de s'illustrer comme des valeurs sûres pour l'avenir. Ce jour-là, j'étais sortie pour faire des courses, j'étais Fsaht Chouhada. Et tout d'un coup, on m'appelle, mademoiselle, mademoiselle. Bon, moi je ne me suis pas retournée. Et ils ont insisté, le bonhomme est venu vers moi. Allez, justement, il est en train de chercher quelqu'un comme vous, que vous puissiez tourner le film à la bataille d'Alger. On m'a dit que c'était pour le rôle de Hassiba Benbouali. Est-ce que vous acceptez? J'ai dit oui. Par la suite, ils m'ont dit, bon, vous partez à Mauritania, et c'est là au 3e étage, on va vous filmer, faire les castings, on va voir de face, de profil, des trucs comme ça. Il y avait au moins 15 filles devant la porte, et aucune des filles, c'était moi qui ont pris. Avant de tourner ce film, ils m'ont donné un scénario, ils m'ont dit, il faut dire assassin. Et ils m'ont donné plusieurs rôles, ils ont choisi ce rôle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tourner. On était dans le scout Shabab, في كليبة de France. يما كانت في اليونفا، أنا جيت جن على اليونفا باسكو دخلت في سكوت، تجاوز قولنا طلعنا. قالولنا الغونديفو سركاجي. داخل سركاجي، لابلاصة تاع سركاجي. تما. وبداو يخيروا
يحطوا نساء وحدهم، كبار وحدهم، صغارات وحدهم، لي بتي زونفون وحدهم، لي جون وحدهم، ويجي واحد ان ايطاليا يشوف، هو يشوف، هو يقول لك انت تي هو يخير، يجيبنا كامل في واحد الصاله واحده اخرى، يعاود تاني يشوفنا كامل ويعطينا يقولنا واش تقدروا ديروا. الفيلم هاو على من على الثوره وكامل، واش تقدروا لك هذاك بتي عمر كان معايا داير يجبدنا، يقولها كيما يما الله يرحمها ويسع عليها، دخلها في واحد لاصال نواغ، قالها صغرتي شدها. انا قال لي انت باينه توربينونت وباينه خفيفه، باينه قال لي انت نحكمك حتى يخلص الفيلم. ومن بعد داونا في الكاميونات هذوك تاع العسكر يبربرونا في لاكاسبا، كل واحد وين داروه. حنا الدراري كل واحد وين دارونا، والنساء كل واحد وين داروهم، يما بعيد وانا بعيده، ما كاش تلاقاو غير العشيه برك كي يجوا السركاجي نتلاقاو يقولنا واش ديروا. جات اون ايكيب مع ياسف سعدي, Gilles Pontecorvo, toute une équipe, et ils m'ont proposé de tourner un film. Ils m'ont parlé, surtout ياسف سعدي اللي هضر معايا وقال لي ولا تحبي تشاركي معنا في فيلم تاع معركة الجزائر. جي اكسبتي, جي بري اون ديسيزيون وحدي, رحت معاهم. رحنا كانت ليبوك لي بيرو تاعهم في موريتانيا, كاسبا فيلم. وصلت لتما, j'ai fait un casting. Ils m'ont pris aussi en photo, tous les essais داروهم لي. Et j'ai été choisie. أنا باش تونيت الفيلم تاع البيضاء درجي كنت صغير على كل حال, كنت صغير, كان في عمري ما نقول لك 9 سنين ولا 10 سنين هكذاك ابوبري, وندور بزاف. جيت باب جديد قدام دار السلطان تما, عندي واحد البلاصات دائما نريح فيها انا وصحابي تما, عندي زوج صحابي نريح فيها تما. واحد النهار كنا قاعدين هكذاك انا ولاد الحومه تما, ما نقول لك هذاك الوقت كانت السبت والحد راك تعرف, كنت نقرا من سيد فاتح تما. نهار السبت نطلعوا الباب الجديد اللي تمايا, كنا قاعدين في الحومه تما في 3 فينا, حتى نشوف واحد عباد ما نعرفهمش على كل حال, في واحد 3, واحد يضرب القوريه على كل حال, يضرب القوريه, والاخر عربي ما نعرفوش على كل حال. جاو قالوا هذا, انا خفت. صحابي هذوك هربوا, راحوا يجروا وشافوني, حطوا على الحبطه على جندرمري هذيك, شافوني كي دخلوني سركاجي. هما دوك صغار يعرفوا بلي سركاجي حبس اسمه تما. راحوا يجروا لعند العجوزيه, ما قالوا لها وليدك راهم دخلوه سركاجي. العجوز واحد بالك 4 ساعة باب جديد لسيدي رمضان, من نسكن انا بسيدي رمضان, واحد 4 ساعات جات العجوز. انا كي دخلوني سركاجي, دخلت السركاجي, دخت ما نقولك شحال, واحد 150 ولد كاين تما والحاصول, دخلوني داخل وكذا. شفت الفينكا هذيك محطوطه من هيك, الفينكا محطوطه, قلت هاتي, قلت لهم دوك يقطعوا لي راسي, هاد الدراري كاع يقطعوا لهم لسانهم. ومن بعد قال لي هذاك ما نعرفوش على كل حال, انا ياسف سعدي هو على كل حال, وكان معه واحد طلياني وواحد فرنسي. قال لي شوف, قال لي اون با فير ان كونكور دوكا هنايا, راك شوف لي واحد 150 ولا ما نقول لك ولا 100, ما نكذبش عليك ابوبري, انسان كان مخلوع هكذاك ولا اخر. قال لك ديروا كونكور, ان كونكور تما اللي يجيب الرول وكذا منا نعطيو له رول واحد اخر. تما دخل سركاجي, قعدنا واحد بالك نقول لك واحد 2 سوايع ولا شحال, باسكو زير عاود كاين ضغط. بعد ربحت الكونكور انايا. شافني الطلياني هذا قال لي عملي هكذا انت, نديرو لك رول واحد اخر. Il y a eu le découpage. Moi, j'ai travaillé de très près avec Pontecorvo pour le découpage du film et pour le dépouillage. Le dépouillage, j'avais chaque scène, etc. Et le nombre de figurants, le nombre d'acteurs, etc. Donc, pour le rôle principal,
au début, ça devait être Bruno Kremer qui devait tourner le rôle de Bijar. ومن بعد برونو كريمر ما عجبش البونتي كورفو. سمعت il voulait quelque chose un peu plus humain, donc son choix s'est porté sur Jean Martin, qui était qu'on pensait un acteur français. On a commencé à prendre des comédiens de la RTA ou là du TNA. شغل عربي زكال مصطفى بعدا qui a été contacté ما حبش. Il voulait un rôle plus important, il a décliné. Il y avait Mohamed Zinat, il y avait l'Arbi Zikal, il y avait beaucoup de tous les comédiens qui étaient en activité au niveau de la RTA et du TNA. Il y avait Tahar Hamdi qui était en même temps maquilleur. كيفاش لحقت باش توزعت في هذا؟ كان ماشي الكارتي جينيرال مي كومام كان عندنا واحد مضرب تاع المسرح الوطني فوي كل عشيه نتلاقاو تما الممثلين يعني بلا بطاي دالجي كيجيو ممثلين مقسمطين مهران ولا يسيبوا بيوت تما كنا المركز تاعنا كنا نتلاقاو تما سكيفيك كي كانت يوجدوا في التورناج تاع بطاي دالجي كل عشيه نتلاقاو تما يجوا لي ريجيسور يجوا لي زاسيستون زينات سامي عبد النور طلوني شايب الدراع مضرب وين لدينا حنا ديجا مهمه باسكو نتلاقاو ما بين سينما ومسرح ومقصر وكذا ومن طون هما كانوا يشوفوا لي بيرسوناج حوسوا ساعه يجي بونتي كورفو وحنا سمعنا بونتي كورفو سي ان بليزير دو لو فوار قدامك وكذا حتى جا لي زينات الله يرحمه معروف قال لك يعني الفيزيك تاعك واجب المخرج وكذا عطاوني ابتعاد في لابريزون الفوق رحت الصباح صبتهم تما او ميم طون تورناج و ميم طون كيما قلت كارتي جينيرال تم اللي عطاوني المضرب وين نلاقيهم باش نواسي هذا المشاركه تاعي في الفيلم. Pour le rôle de Alain Lapointe Allah yarhamou, on a trouvé, c'était un professeur d'éducation physique, sosie, le sosie, vraiment c'était le sosie تاع Alain Lapointe Allah yarhamou, mais sur le plan scénique, il ne rendait pas, il n'y avait pas de présence, et donc le choix s'est porté sur Brahim Hadjadj qui était un ouvrier agricole Mjet l'Arba, qui a été identifié par Zinat et avec quelqu'un. On a recruté pas mal de figurants normaux plus Ali Lapointe. Ali Lapointe كان une fois في الحارة يمشي هكذاك c'était une occasion vraiment inespérée يعني صبناها هكذاك بك. Il avait vraiment un charisme cinématographique. Alors d'ailleurs, je me rappelle très bien, Brahim Hadjadj, كان brun foncé, قريب كحل. Donc, on l'a mis à l'hôtel d'Angleterre. On a pris en charge évidemment. Il était pris en charge. Et puis, quand il dantinait comme un canard, il n'avait pas une démarche تاع الفلاحين تاع بكري. دونك كان زينات الله يرحمه وقيلا مات محمد زينات مات. Il faisait marcher sur les planètes du Mauritania du matin au soir, il faisait marcher باش يتعلم يمشي سمعتيه. Et comme ça a donné et ça a fait un bon comédien. Dès qu'il a vu la photo Yassou Saadi, il a tout de suite accepté l'acteur. كان مع بونتي كورفو وما على بالك كل واحد كيفاش يدوني سون افي و il a accepté. C'était un type brut. كي قلنا له يعني فريمون تحب ولا تلعب في الفيلم ولا على بالك هو الهضره تاعو لي جيست وكذا سيتي ان جون دو لا كومباني وكذا ومن بعد
on l'a presque forcé à venir. C'était la première fois où les gens voyaient qu'on demandait des figurants, donc pour eux c'était nouveau. Ils ne croyaient pas. Quand on a tourné le film L'étranger dans Visconti de Laurentiis, c'est eux qui ont proposé qu'elle aussi parle l'anglais. On a une coproduction italo-américaine, on va l'engager pour tourner. Malheureusement, il était analphabète. Mais après, il est devenu une vedette dans le cinéma algérien. D'abord, à la limite, c'est logique, c'est une reconnaissance envers la Révolution, parce que c'est le film La bataille d'Alger qui l'a fait connaître. Donc, il voulait rester dans cette trajectoire. Saadi ou Pontecorvo, et ils ont commencé à lui demander de presque jouer le rôle d'Ali Lapointe. Il a un charisme sur le Charles Bronson. Vraiment. C'est dommage. Le Macan, s'il est très, il aurait fait une carrière fabuleuse en Europe, comme acteur de cinéma. Parce qu'il a une présence, une prestance extraordinaire. Et puis il a des dons. Il n'y a pas eu un deuxième ou un troisième, شافوا ياسر سعدي عجبو. احنا اصحاب خويا علي. نسيت كلش. كنا اصحاب. يا خويا علي هو علاش؟ الجباح حكمت عليك بالموت. راني بديت نفهم درك مليح صار حكمتوا عليا بالموت. D'ailleurs, comment on a recruté, j'ouvre une parenthèse, comment on a recruté Ben Mehdi, au début, Yassif, on a pensé à Mouloud Ma'amri, Allah yarhamou. Et puis Mouloud Ma'amri, il a eu des exigences que Yassif n'a pas acceptées. Ou Yassif زعف عليه مليح. Normalement, الناس تخلص باش تلعب. Des gens paieraient pour jouer le rôle de Mehdi parce que c'est un honneur. Donc, j'ai pensé à Si Mohamed Baghdadi tout de suite. J'ai appelé non mais c'est moi, qui a fait du théâtre et qui est charismatique. Qui on l'a présenté à Pontecorvo. Pontecorvo lui a fait des essais, ça très bien. Pour Rouiched, Pontecorvo, je me rappelle très bien, nous a dit que l'un des rôles les plus difficiles à tenir dans le cinéma, c'est le rôle d'ivrogne. Donc je veux un comédien extraordinaire. Tout de suite, Zinat Khallo, il lui a dit, il y en a un qui est tout désigné, il n'a besoin ni de répétition ni rien, c'est Rouiched. C'est Rouiched, donc Rouiched, on l'a contacté. Il a été contacté au TNA, effectivement. Et c'était une scène difficile, parce qu'il fallait traîner dans les escaliers, etc. Et le tournage a tellement réussi que Pontecorvo, d'habitude, il tourne 4-5 fois le même plan. Là, il lui a suffi de 2 plans, il a dit que c'était bon. La consommation et la vente de tout type de drogue et de boissons alcoolisées sont interdits. La prostitution et le proxénétisme. Les contrevenants seront punis. Les récidivistes seront punis de la peine de mort. Le recrutement, par exemple, des paras. On repérait des Algériens qui avaient de type français, de type européen, les blancs et les et ensuite, on a découvert, le Ferruis, où il y avait une auberge de jeunesse, il y avait des jeunes, une quinzaine de touristes, étrangers qui séjournaient là-bas. Alors on les a engagés. Et ce sont eux qui ont défilé derrière le colonel Bijard Jean Martin. La plupart, c'était des gens qui passaient. C'est des figurants qui visitaient Alger ou qui résidaient. La majorité résidaient à Alger. À l'époque, il y avait beaucoup d'Européens, de Français ou d'Européens. Alger, c'était vraiment le paradis. C'était calme, c'était... normal, bien. Il y avait des figurants, il y avait quelques figurants
que Zinat et Lahore. Mais ensuite, les gens étaient curieux de voir le défilé de... Bon, ils savaient maintenant que c'était la bataille d'Alger. Ils étaient curieux de voir, d'assister à Lahore, donc ils se sont trouvés figurants dans le film, malgré eux, sans savoir. Et ça a eu un grand retentissement, parce que réellement, on a bloqué, je me rappelle très bien, on a bloqué Mla depuis la Grande Poste jusqu'en bas de la rue des Douches Mourad. Et donc, avec la perspective, ça faisait une foule immense. Et ça s'est très très bien passé. Au moment où le film La bataille d'Alger entamait sa première semaine de tournage, le 19 juin 1965, le président Ahmed Ben Bella est renversé dans ce qu'on avait appelé à l'époque le redressement révolutionnaire. Ce changement de régime avait provoqué un arrêt du tournage du film de plusieurs jours. Un cas de force majeure qui a été surpassé par le producteur algérien Youssef Saadi, qui a réussi à convaincre le nouvel homme fort du pays, Houari Boumedienne, de la bonne intention du film et de son impact sur le cinéma mondial. On avait fait des répétitions avec des 4x4 de l'OTAN. La force H des Djabo, quand il y a eu la grève des 8 jours, donc on a fait des répétitions, je me rappelle, la Grande Poste. Et où le commissaire central était à notre disposition, qu'un lieutenant, il est responsable de la circulation, c'est Mourad. Je crois que c'est lui qui est responsable de la circulation, même maintenant, au niveau de la présidence de la République. Là, Alena, et là, le commissaire central, on lui disait, là, Barka, nous avons besoin de tel endroit, tel endroit, tel endroit, et prenait les dispositions pour bloquer la circulation, etc. Donc on avait fait des répétitions de tournage avec les 4x4, ou les habillés en para. Alors quand il y a eu le renversement révolutionnaire, les gens pensaient que c'était la bataille d'Alger. Parce que chapeau des chars ou chapeau d'armes, la bataille d'Alger, ils filmaient. Et ce n'est que quand il y a eu le communiqué à la télévision, Ben Bella, il a été renversé. Et les gens croyaient que c'était la bataille d'Alger, le tournage de la bataille d'Alger. Parce que la veille, ou justement quelques jours avant, ils ont annoncé le début, le premier tour de manivelle à la bataille d'Alger. Ils croyaient à ça. On descendait dans la rue Aktaya pour travailler. Les gens croyaient que c'était la bataille d'Alger. Juste au moment où on s'est présenté, surtout quand on est arrivé au boulot, le patron le réalisateur ou quelques amis قال لك ريحوا شويه حتى كيجوز هذا الحال هذا. On est resté واقيلا une semaine ولا sans tournage. C'était prévu le tournage ذاك الوقت تاع le condamné à mort البادي à la prison تاع Barberousse. Les gens ils voyaient justement les chars ou كذا. Mais quand j'ai vu en allant travailler, j'ai vu il y avait plein de chars. قلت انا مي قلت له ما c'est pas possible, c'est pas la bataille d'Alger parce qu'on ne devait pas tourner avec des chars. Même la bataille d'Alger, on n'a pas utilisé beaucoup de chars. La bataille d'Alger, c'était Alger, la bataille d'Alger. C'était pas la campagne ou les chars ou la. C'est ça, les gens, à l'époque, ou la journée, elle est passée naturelle, non? Tout le monde va à son occupation. Yes, à l'époque, il était à Rome. واش ملي كيقول لك لا معليش الله يذكرو بالخير ونقدروا مليح parce que mon frère aîné c'était nos responsables. Je me rappelle parce qu'à l'époque il n'y avait pas de direct Rome-Alger. Alors je me rappelle جاز على مالط حنا كنا في الموريتانيا parce que on nous avait donné des bureaux pour la préparation du film قبل موريتانيا سمعت. Et je me rappelle كانوا les gens هما la sécurité militaire كانوا يجيو شغل فيغورون باش يشوفوا الحاله كيفاش.
Alors, moi, à l'époque, j'étais responsable donc de la préparation du film, j'étais responsable de production. C'est Brahim, mais qu'est-ce qu'on va faire? On continue de travailler normalement. ومن بعد كي يجي ياسف نشوفوا قالوا لي كي يجي ياسف برك il faut nous aviser. سمعنا ومن بعد كي ياسف il a pris contact avec nous, il est rentré, il a eu une entrevue avec Boumdine. سمعت انا ما حضرتلاش mais c'est lui qui l'a و il a contacté Ben Cherif ou Ben Cherif l'a mis en contact avec Boumdine. Donc ils sont mis d'accord. بومدين الله يرحمه قالوا خاطر قالوا انا ما ندير سياسه، انا ماذا بيا تسمح لي باش ندير le film que je réalise la bataille d'Alger. Donc Boumdine lui a donné des assurances et donc il nous a ouvert toutes les portes pour réaliser le film. Sur le plan financier, il a donné le feu vert à Khalid Ahmed Allah Yarhamou, qui était ministre des Finances, pour qu'il nous finance la réalisation du film La bataille d'Alger. On n'a eu aucun problème. On a tourné, c'est-à-dire on a arrêté pendant une semaine, يعني début du tournage, ومن بعد tous les machins دخلوا dans l'ordre يعني، ومام avec ياسر سعدي tout marchait dans l'ordre، ما كاش مشاكل ولا كان احنا التورني كي ما كان والو. كيوم سي كو سا نسي باسي يعني حاجه كاش حاجه ولا ما حسيناش كاع بلاتي بلي كان هذاك لو كو هذاك. جوست ابري التورناج كملنا خدمتنا، اون في دوت فيلم، دو فيلم واحد اخرين نورمال. الحكومه كانت نورمال، ما صعبت ما والو، ما قالتش يعني ممنوع هذيك ولا ممنوع هذيك لاسين ولا كلش كانت على ليبوك بيان. La première scène, c'était le zouaj, العروسة. لبسوا لي روبا بيضاء مشطوا لي. On a fait un essai, ça a marché. On était trop jeunes, même هو كان شوية يحشم, il était timide. Il était trop timide. Je sais pas si c'est par rapport à son frère, parce que معنا عباك زمان يحشموا. ولا هو il est de nature هكذا. نهضر معاه هكذا, نقصر معاه هكذايا, mais avec des limites. مانيش عارفه ولا كي شفت لاسين شفتو كيفاش خسر فيا، ما هضر والو بصح خسر برك فيا. ميم لو ريغار تاعو كان حشمان، باسكو هما دومونداو لي يخزر فيا زعما او شافني بوغ لا نهار اللي كنت زعما بلا رو بلونش، وعلى حساب واش حكاو لي قالوا لي بون مجاهد و سي تو سي سكو ما اكسبليكي. سيتي با ترو ما فهمونيش حاجه كبيره. قالوا لي هذا حد زوجي به هو مجاهد مع ياسر سعدي وعلي لابوينت وحاسبه وحكاو لي الفيلم واش راح يصرى. شنتو مع السوق قدام الباب. السلام عليكم، اهلا بكم، كاش راكم؟ صحيتو. D'abord, le pourquoi de la scène. Il fallait mettre en valeur que le FLN, c'était une organisation une organisation qui s'occupait pas uniquement de la lutte armée, mais aussi elle avait un rôle civil pour prendre en charge les populations, pour les extraire à l'administration coloniale. Pour le tournage du film, le comédien, le figurant qui devait jouer le rôle, Majashi, Smith. Alors, on l'attendait, il n'est pas venu, Massabouche, Zinat Houssani, Massabouche. On بعد Ponte au convoi était contraire, moi je peux jouer le rôle. Moi j'ai fait des études juridiques à la médersa. Allez, on va essayer. Donc il a fait, tout de suite il a fait un rush. Moi j'ai improvisé. Il a fait un rush, Khalid Khalmedé, d'accord, et ça a donné. Donc, on a répété une ou deux fois, et salam alaykoum, je me rappelle très bien, salam alaykoum, smat. Je me rappelle très bien, j'ai posé la serviette dès que j'avais pris une serviette, où on avait, voyez, la mat, pour montrer que, en même temps, on était des révolutionnaires, mais en même temps, on réalisait des actes civils. Et comme ça, j'ai marié le couple. Et l'un des deux mariés, c'est mon frère, Allah yarhamou, Abdelrahman Manou, qui
qui a joué le rôle de Mohamed, il a joué son rôle là. D'ailleurs, je fais une ellipse. On les a fatigués exprès باش يبانوا في لاكاش هذيك تعبانين. On les a fatigués exprès. لا ديرنيير فوا اللي لعبنا مع رويشد يطلع من المارشي تاع جامع اليهود في الدرج تاع السينما الجمعة. بهذيك الموزيطات تاعو زعما خابط يشرب شربان ويطلع زعما كيلو نقولوا كي يقولنا نقولوا كيلو طالعين كوتبيات. هو مسكين يقولنا يا ولادي هذا فيلم برك ما توجعونيش ونكركروا فيه ما نخلوهش مسكين مدربل كامل نخلوه. وزتاني لعبت في لي زيسكالي تاع لا كازبا تاع لا نفيسه الدروج يعطونا زعما يجوزو حاشاك الحمير بالخبز والشيكولا يمدونا ما نحبوش نشدو زعما يقولنا زعما هما يقولنا ما تشدوش وكاين مسكين اللي جيعان يشد حنا ما نحبوش نشدو زعما نعطوهم هكذا ونجو جايزين زعما يقول لي ما في فيان يقولنا سيدي لا شوكولا فيان مونجي نقولوا نو نعملوا له حنا نو هما يقولنا نقولوا ما يعرفونا بلي ما نعرفوش بزاف فرونسي على ليبوك هذيك نقولوا هكذا نو نحبطوا زعما نخرجوا ندخلوا لديورنا زعما في القصبه زعما هما لينا يعطونا طرف خبز هكذا زعما اللي ما حبيتوش تاكلوا يعطونا طرف هكذا خبز والعنب. عطاوني جورنال هذاك الجورنال شوف كاين لي كودالجي اذا ما كنتش ربي كان لو موند وكاين فرونسوار عطاوهم لي حطوا قال لي هاك ديرهم في يدك عطاوني قالوا لي فوالا هاي ليك شوف لاكسيون هذيك كي تجي خالد تقول لو موند لا غريف دو 8 جور لا غريف دو 8 جور غريف دو 8 جور. كاين واحد القاوري يخرج من الطوموبيل كي يخرج من الطوموبيل يقول لك اعطيني الجورنال اعطي له الجورنال انت اعطي له الجورنال كي تعطي له الجورنال مش تقول له انت قول له مسيو لارجون مسيو سي فو بلاي لارجون مسيو سي فو بلاي وتصيب واحد الشيخ واقف لتما كان واحد الشيخ واقف لتما شنو باسكو هذاك الشيخ كان واقف جابوه حطوه واقف شغل مانكا وانا نجي جايز وقلت له شيخ جبناها وجيت رايح جبناها هو لاسان هذه طلبت شحال لاسان هذيك شوف وقيلا ما يمكن يشرب بي باك العشرة تاع الصباح حتى العشيه كانت وقت ما نقول لك 6 ونص. En fait, j'ai participé au tournage تاع لا فيلا تاع لي لابوينت كي داروا لها لا بومب. كنت حاضر مع بونتي كورفو كانوا لي تورني وجيتي باراشوتيست ما شوازي كوم باراشوتيست. دارني من اللور زعما اللي عسوا عليه حنايا بان انايا مي بصح تلمون رابيد ما تبانش جوست درير الكولونيل ماتيو زعما هو يهضر معاه بالوبارلور هكذا. Ramel, Simourad, écoutez, si vous continuez comme ça, je ne voudrais pas me trouver à votre place quand vous serez pris. Donc, كي داروا لا بومب جيلو دو بونتيكور ولا ايتي بليسي في صباعه. جاه ليكلا لا ايتي بليسي والله ضربت مليح. كونفلاغراسيون يعني قوية بصح كلش تروكاج على بالك فريمون يزون بيان ريوسي لو تروكاج. جاو حاطين بالكاميون طا حمدي يضرب الاخر صدموا عليا الاخر يضرب الشقله قال لي حل الحانوت. حلني وشبك ودخلني داخل الحانوت دخلنا الحانوت سا ما يفري يقول لهم جو الاخر كلي عايش وقت الاستعمار كيف سي لا ميم سنه سا سي باسي هكذاك تخلع تشوفهم هكذا ماغري كانوا نقولوا جزائريين مي هذاك الاخر انا كان وازو اسمه حسن الجبلو جات تما كان اليوتنون تما في لو فيلم. J'ai fait la séquence chemin Vauban.
la séquence d'un attentat à chemin Vauban. En détail, ce qui veut dire, on descendait avec une voiture noire, mitrailler toute une caserne. En se sauvant, on s'est coincé avec une patrouille et on n'avait plus d'impasse, on était dans l'impasse. Donc la conclusion, j'ai été abattu et le collègue تاعي disparu. كي نروحوا الصباح 3 تاع الصباح نطلعوا في هذوك الدور تاع بوكوار تاع قطار تما 3 تاع الصباح نطلعوا تما احنا غير نخرجوا يبدا يحلف نقول لهم ما تطلعش ما تدخلوش كي نجيبوا لهم مسكين يقول لك على بالك الحجبه وعيب يقول لك سورتو فيزافي دو ما مير كي تنحي العجار يقول علاش نحيتي العجار ما يحبش قال لك فاميليا والحومه تشوفك ومن بعد سيتي كي بدينا نروحوا شهر شهر ولا اكثر وحنا شاك فوا يبعثونا باسكو حنا سنينا كونطرا معاهم انا ويما سنينا كونطرا وبليجي تروح وبعد كراه منا كلمه بعد ما يقولناش تما لي منحت العجار اون بلان صحتو هذا في لا بلاصيت داير لافي لي دو تريس وتولول حسات شغل هي راهي صح تاع الثوره صح لعبت في الثوره حلفت فينا قالت لنا هاي فيكم غير ما تعيطش تستيقوني بصح تشوفوني في الفيلم كيما كان الحال. كان بونتي كورفو تما ومع فيغوراسيون تكنيك وكذايا عطاني الكلام واش نقول واش مي يعني واحد البنادم يعرف لا ديريكسيون هذيك تاع مع الممثلين مع فوالا مون بتي قال لي سي كاع كي اتي تورتوري هكذا دون لي نورم على حساب لا ريفوليسيون في كاع في العالم كاع. ايه حفظت هذاك الكلام اون تورن كدايا سا دوري اون سيكونس مي بوندون التورناج جات مرت بونتي كورفو كنت خلصت هذيك لا سيكونس مي مازالني متاثر بالدور مام يعني ما لو رول دوموندي سيرتان مانيير تاع اللعب تاع كي شافتني هكذا جات لي راحت ليه واش وسيت هذا ما تشوف كيف نو قال ستا كوميديان بروفيسيونيل جات هكذا مون بتي كذا قلت له كيسكي يا مدام جو سوي اون طران دو طرافاي ماشي فو ميكسكوزي كذايا دارت لي شويه ريحه هكذايا يعني عرفت روحي باللي كنت في الطريق تاع الشخص هذاك كيفاش عرفت بونتي كورفو وعنده واحد المراه ما شاء الله وكذايا هاي ليك لا بارتيسيباسيون تاعي في الفيلم. La scène de torture qu'on voit qui était balancé tête en bas, bon, le sang effectivement c'était du pardage cinématographique, c'était du sang que Hamdé lui avait maquillé, mais effectivement il a souffert effectivement. Et puis la gégène qu'on a récupérée d'une caserne, c'était une génératrice, une vraie gégène, et il était mouillé, et donc il a été torturé réellement pour donner de la véracité. Et il ne savait pas, le pauvre, que ça faisait aussi mal. Parce qu'il était mouillé, ensuite il branchait la gégène, donc il était secoué d'une secousse réelle. C'était pas simulé. C'était vraiment une torture. D'ailleurs, il a souffert, le comédien Hadak. Il a souffert par la fatigue, par le fait d'être resté suspendu la tête en bas, et ensuite d'avoir subi la gégène. Ce qui a été difficile, c'est surtout l'organisation des manifestations de décembre. C'est ça qui a été difficile. Sinon, le reste, non. Le reste, bon, c'est-à-dire quand on est dans le bain, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte on est dans le bain, on ne se rend pas compte des difficultés, d'autant que pour chaque problème,
on intervenait, les problèmes étaient réglés, que ce soit sur le plan matériel. Par exemple, sur le plan de tournage, ce qui a été difficile à filmer, c'était la scène de l'hélicoptère au-dessus de la Casbah, parce qu'il descend des balles et les maisons étaient vétustes. Là, on nous a dit que justement le pilote a eu des difficultés à maintenir l'hélicoptère stable au-dessus de la Khor. Sinon le reste, tout le monde mettait de sa bonne volonté pour faciliter les choses. Avec les magasins confirmés, on les dédommageait pour l'équivalent de la recette qu'ils faisaient la journée, pour ne pas les léser. D'ailleurs, on négociait avec eux sur cette base. Combien vous recevez? Les gens ont été corrects, mais ils n'ont pas essayé de tricher sur le Dork. Ils ont non, les gens ont été trop corrects. La manifestation de décembre, il y a eu trois lieux de tournage, je me rappelle très bien. Il y a eu la rue de la Lyre, il y a eu Bellecour, et il y a eu Diyar Mahsoul. La rue de la Lyre s'est arrangée parce qu'on l'a repéré avec Pontecorvo, et elle était profonde, elle ne demandait pas beaucoup de monde, et alors qu'elle donnait l'impression qu'il y avait beaucoup de monde. Bellecour, il a tenu à ce que ce soit à l'endroit même où son manifestation. D'ailleurs, on a filmé le tournage parce qu'il a reconstitué les manifestations de Bellecour telles qu'elles étaient dans les actualités. Et pour qu'on ne prenne pas, on l'accuse pas d'avoir puisé des films, d'insérer des actualités, donc il a filmé le tournage. Bon, effectivement, ils m'ont convoqué au commissariat central. Je me rappelle, Merbah, il ne s'est pas présenté, mais j'ai compris, Merbah, parce qu'il y a le tournage. Le commissaire central, voilà, parce que ce sont eux qui nous bloquaient les routes, etc. قالوا لي attention, قالوا كان واحد يحيى بن بلا قال نعرفوك انت, c'est toi qui es responsable. قلت لهم يا جماعه je peux pas, il y a 4000 figurants كيفاش, comment je peux pas répondre d'eux. Ben j'ai eu une idée, قلت لهم écoutez, قلت لهم moi voilà, je vous suggère, vous me donnez 2000 militaires qu'on va habiller en civil et on va faire encadrer les civils par vos militaires habillés en civil. Parce que ça me faisait une économie de 4 millions. Et on s'est mis d'accord comme ça. Donc les militaires devaient venir de la caserne de Bni Msous, ils vont me transport vers 2h, 3h du matin. ولبسوا لهم القشابيات الاخر السيفيل les civils حنا ils venaient directement à 2h du matin parce qu'ils étaient bien payés. Donc il y avait toute une organisation administrative, il y avait les payeurs, les tickets, on exigeait qu'ils aient des pièces d'identité. Il n'y a pas eu d'incident. واحد معي تحيا بن بلا ما شتوشي ديما قلت يا ربي واحد يعطي البن. جات اون اوتر سين جو بونس vous avez قيله ما شفتهاش ولا ما انتبهت ولا مانيش عارفه. اون ايتي دون في واحد الدار في القصبه, جيتي انسنت, كنت نكسر انا وياه, ومن بعد جاي ياسف سعدي واللي لعب لو رول العربي بالمهيدي, عيط لهم طلعهم باش كان عندهم اجتماع. انا دخلت الدار, زعما دخلت الغرفه هذيك تاع الدار. ابخي لا تروازيام سان سيتي تاع لا كاشيت. عطاوني لو ماستيك, هذاك ماستيك تاع تخباو هما. انايا جي ماستيكي كامل هذيك لا فايونس, وخبيت السنيوه بالفناجل, وهما زعما درت وحيد كني ما كاين والو, راني راقده كوم كوا زعما ما تبانش. اونتر طون دخلوا العسكر,
كي دخلوا جاو ليا شدوني الشنشل جبد لي ليزار شنشلتني قال لي خرجي سختي. Allez, dehors. Allez, debout. Debout. Entre-temps, ils ont commencé à vérifier avec la place et c'est là ils ont découvert qu'il y a le mastic وصار اللي صرا. كانوا عندي شوية صعوبات باش نبكي. J'ai eu affaire à Gilles Pontecorvo parce que ça a trop duré بطاعت الحالة هو il insistait باش نبكي. قال لي لازم تبكي il faut pleurer parce qu'il y a eu un décès كانت صارت اتونتا ومات راجلك وماتوا كامل ليكيب لازم تبكي. Je pouvais pas pleurer c'était pas possible. باش بكيت il avait fait un geste دار لي شغل عطاني نجيب كوم سا دار لي هكذا شغل انا كومبلكسيت حشمت باسكو كان توت اون ايكيب تشوف وبديت نبكي اي سي لا كو جي بلوري ريالمون. Après la fin du tournage, la première sortie officielle du film a été confirmée au Festival de Venise, qui s'est déroulé du 28 août au 10 septembre 1966. La présentation de la bataille d'Alger au Festival de Venise suscita le mécontentement de la délégation française qui n'assista pas à la projection du film et à la cérémonie de clôture après avoir su que le Lion d'Or a été attribué à Gillo Pontecorvo et son œuvre. La France a tenté par tous les moyens d'empêcher la consécration du film. Malgré un Lion d'Or à Venise, un prix de la critique à Cannes et 3 nominations aux Oscars à Hollywood, la bataille d'Alger est interdite de salle en France. On doit attendre 1971 pour obtenir son visa d'exploitation en France. À la suite de pressions et de menaces, il est rapidement retiré des écrans. Le film resta censuré en France pendant 40 ans, jusqu'en 2004 où il a été présenté une nouvelle fois à Cannes et diffusé sur une chaîne de télévision française. Le Festival de Venise, d'abord il y avait un comité de sélection pour l'association au Festival de Venise. Et les Français donc ont tout fait pour que le film ne passe pas. Donc, l'Igor Film l'a fait présenter au comité de participation au Festival de Venise sous la nationalité comme une coproduction algéro-italienne, mais sous la nationalité italienne. Et nous, en tant que coproducteurs, nous avons constitué une délégation algérienne. Yassef m'a nommé chef de délégation, donc on est parti Yassef, le commandant Boudiaf Balak Allah yarhamou, qui était تاع l'ANP, واحد من لا سيكوريتي من l'ANP نسيت اسمه، واحد قصير الله يسلم l'ANP، إيغر شاربح l'administrateur وحبيب رضا. On était 6 à peu près qui avons constitué la délégation algérienne. Donc on est passé par Rome, on a séjourné à Rome 24 heures. Ah oui, il y avait avec nous Serge Michel. Serge Michel, conseiller. Serge Michel, il a travaillé avec Mohamed Yazid. Il était même ambassadeur du GPRA chez Patrice Lumumba pendant le war du GPRA. Serge Michel, qui fait partie de la délégation, pour contrecarrer un peu l'intoxication des Français. À la fin du film, on ne s'attendait pas du tout déjà. On s'attendait à ce qu'ils soient nominés, mais on ne s'attendait pas, parce qu'il y avait un concurrent sérieux, je me rappelle, c'était Fahrenheit, un film anglais avec une actrice connue, importante.
Quand il y a eu Lion d'Or, vraiment, la salle a applaudi le film. Elle a applaudi. Les gens étaient émus. C'était la version internationale. Les propos, les dialogues arabes, ils étaient sous-titrés. Et réellement, il a eu un succès retentissant. On a été émus. Donc on a organisé une collation de soir même, et ça a été, c'est un des moments mémorables qu'on n'oubliera jamais. Parce que ça a relevé la tête de l'Algérie. On montrait l'Algérie comme un pays où le peuple est très solidaire, très fier de sa personnalité, très fier de très digne de sa nationalité, très fier de sa population, et où d'ailleurs c'est une des caractéristiques des Algériens historiques, c'est-à-dire quelles que soient les dissensions, quelles que soient les divergences de vue entre les Algériens, mais vis-à-vis de l'étranger, ils sont solidaires. C'est même la mentalité au niveau du foyer. يقول لك ما تدخلش في الشؤون تاعنا، أنا متخاصمين بيناتنا، mais أنت خاطيك بعد علينا، بيناتنا نتصالحوا. Et c'est pour ça que tous les efforts, et là j'ai dit de façon générale, tous les efforts qui peuvent être entrepris, qui ont été entrepris, ou qui peuvent être entrepris pour déstabiliser le pays, sont voués à l'échec, parce qu'ils trouvent en passe. Malgré des efforts de créer des courants marginaux, quelle que soit leur appellation, le peuple algérien dans son ensemble reste uni et fidèle à son histoire. Plus de 50 ans après la sortie du film, la majorité des comédiens et figurants dans le film gardent un souvenir mémorable de cette expérience cinématographique. Certains regrettent de ne pas avoir poursuivi cette aventure, alors que d'autres ont fait la promesse de ne plus faire de cinéma. Moi, avant de tourner ce film, j'ai quitté les lieux pendant un mois. Il y avait un bonhomme qui a demandé mon adresse. Je lui ai donné ça bénévolement. Il avait ma photo, t'as le 21-27, il frappait de porte en porte. Juste au moment que ma mère elle a ouvert la porte, il a ouvert la photo. Est-ce que vous connaissez cette demoiselle? Elle lui a dit que c'est ma fille. Parce que j'avais peur de mon père. Il a fallu que je lui demande d'abord. Il m'a autorisé, c'est pour ça que je suis retournée, j'ai fait ce film. Il m'a dit à condition, ce film et pas un deuxième. Dino Pontecorvo, il a fait des pieds et des mains pour m'amener en Italie. Il m'a dit, venez, vous allez voir, je vais faire de vous une grande actrice. Voilà. Il m'a dit, réfléchissez. Si vous êtes d'accord, on est encore là, vous me rendez la réponse. Khoft, j'avais peur de mon père. Ils sont venus à la maison à 2 reprises pour me proposer un autre film, peut-être algérien, mais je n'ai pas demandé. Ah, j'ai refusé, j'ai dit non, j'ai mes enfants, je préfère m'occuper de mes enfants. Ils m'ont félicité pour le film. Je me rappelle Gilou, vous êtes faite pour le cinéma, vous. Allez, vous ne voulez pas venir en Italie faire des films? Il m'avait même proposé, oui. Oui, si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait volontiers. Parce que j'aimais quand même le cinéma. حبيت من هذاك الفيلم واش تحبنت في الفيلم هذاك خطبوني تزوجت. Même ma mère, elle était pour le mariage, parce qu'elle savait que j'étais... j'avais, quand عندي la possibilité باش نسافر ونروح, parce que j'étais mineure, على بالك بزمان كانت l'autorisation paternelle ولا كنت نروح. Alors c'était la seule solution, elle n'a pas raté l'occasion. جاو خطبوني زوجتني. كانت حابة تخليني نكمل. على بالك ديما تري toujours complice avec sa fille. Il y a pas que la complicité pour على الشهرة ولا.
سيتي باسكو اون ايتي دون البوزوان، بابا خلانا صغار كامل و سيتي عمومي وخوالي. ils ont menacé ma mère. C'est bien le mot. سورتو عندي عمي الله يرحمه دوك قبيح، هذاك سورتو هو اللي خرج في يما. قالها ما لازمش ديجا كي هذاك الفيلم قالها يلزم بون ما يفهموش على بالك، يلزم تعملي مجهودك باش ينحي ولا هاد التصويره كامل تاعها. كملنا تورناج جا واسمه الطلياني والفرنسي وياسف السعدي، باسكو انا صغير طلعوني داوني باب جديد للدار سيدي رمضان، داوني سيدي رمضان كي داوني هكذاك لقاهم شيخ بابا الله يرحمه، قالوا له وليدي كان يتوني فيلم وكذا ومن الاخر فيلم تاع باطي دالجي، وهاي واحد الورقه هذيك الورقه نسيتها، ورقه قالوا له كي يخرج الفيلم هذا عنده الدروه وليدك يدخل زوج معاه تسمى. ومن بعد هضر مع الفرنسي قالوا الطلياني عجب وليدك ولا تخليه يروح مع الطليان، قالوا يتوني في الطليان. قالوا شيخ بابا قال له كيفاش يتوني في الطليان؟ قالوا انا عندي زوج بنات كبار، زوج بنات، قالوا هو الولد، قالوا كل شهر نبعثوا لك موندا. الشيخ ما حبش فهمت تما. من بعد تما هذاك الاخر عاود ولا ليا هذاك الفرنسي قدام من الاخر يسكن مع الشيخ، قالوا شيخ بابا كان عندي محسوب ولد واحد اخر وكذا، قالوا والله العظيم، قالوا شوف كل شهر نبعثوا لك موندا. من بعد الشيخ بابا ما حبش. دايوغ ماشي غير انايا، كامل الناس اللي لعبوا تما يقعد قعد لهم دون لوغ ميموار ويحبوا يشوفوها، محبوب ما تقدرش ما تشوفوش. دايوغ نهار يقولوا باطي دالجي كامل فيكسي في لا تيليفزيون. صافي مالو كرهو. شوف الناس اللي تورناو الفيلم هذوك، الناس اللي تورناو الفيلم مع الاخر ما كان والو، والله ما كان والو. وانت باش دير الفيلم هذاك والاخر يلزم لك وقت باش ديرو. وحن باباك راك تشوف الحنا تاعنا اخو يا خالد، الواحد يهدر صريح، يكون صراحه ما كان والو خو، كون حي مشتاق تمرا نهار يموت على قول عرجون. لي كرون زاكتور الجيريان رويشد قاسي تيزي وزو وخلي واسمه سيد علي كويرات وخلي شاع الفيلم هذاك ما يقدرش ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. C'est un film qui va rester sur une histoire réelle. On voit que c'est un film. ولا بدا بيا نتلاقى مع الشعبات هذوك اللي كنا بكري بور فوار ولا ماتوا ولا حياوا ولا باسكو يا très longtemps ça fait 50 ans qu'on s'est pas vu. C'est une bombe. Voilà. Parce qu'en 50 ans, on fait pas mal de choses. Ça me fait beaucoup de peine que normalement, elle aurait pu être honorée. Parce que c'est pas un film qu'il a fait le monde entier, hein. Vraiment le monde entier. Moi, je l'ai vu en espagnol, en Espagne, en Italie, en Amérique. Il a joué partout. Mais mon mari me dit tiens, tu parles en espagnol. Tu m'as pas dit que tu parles espagnol. Bon, il a été doublé, c'est normal. دمع جيني هو. أنا قلت هذاك الوقت جبناها. بصح احنا جبنا الحرية. أنا ما جبتهاش هو. مازالني ساكن مع الشيخ العجوز. وثلاثة خوتي مزوجين. Ce que je retiens en premier lieu, c'est الحق يعني استغفر الله من الافتخار ولا تكبر, mais un sentiment de fierté d'avoir à l'âge de 30 ans pu diriger
une entreprise non seulement monumentale, mais même phénoménale. Bon, effectivement, j'ai été un pilier, mais un pilier avec beaucoup de soutien, beaucoup de bases de soutènement. D'abord, avec une carte blanche de Yassef, la vérité, je lui reconnais cela et je n'oublierai jamais. Il m'a donné carte blanche pour diriger le film, et ce qui m'a permis de le faire avec compétence. Donc le premier sentiment, c'est un sentiment de fierté d'avoir participé à la réalisation d'une œuvre phénoménale. Pourquoi? Parce que j'ai dit au début que le film La bataille d'Alger a contribué à la renommée de l'Algérie. Non pas auprès des institutions ou des gouvernants qui connaissent, mais à faire connaître l'Algérie auprès des populations mondiales. Quand vous dites Algérien, ils regardent Battle of Algiers. Donc, ils voient à travers l'Algérien un combattant, d'abord quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui est prêt à sacrifier pour son pays. Donc, c'est un peu ce sentiment de fierté. Et ce que je retiens aussi, c'est les moments d'émotion vécus pendant le tournage qui nous rappelaient toujours effectivement les moments d'émotion qu'on a vécus pendant la guerre pour l'indépendance du pays. Et ce que je souhaite, c'est que les générations futures réalisent qu'en Algérie, il y a un peuple qui aime son pays et pas un peuple qui détruit son pays. Voilà mon dernier mot. وربي يوفقنا إن شاء الله. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. تضحيتنا للوطن خير من الحياة. أضحي بحياتي وبمالي عليك. أضحي بحياتي وبمالي عليك. يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك. قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك. قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك. كل شيء فيك ينمو حبه مثل النبات. يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة. يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة. من جبال
بلاد بحال هذه تروح وتخليها يعني ما تصورش العقل ودايره ان كوميونيتي تاع كانوا مليون ذاك الوقت يعني يجي في بالهم جا بقى على خير نخليو لكم الجزائر البلاد صار سال فيها الدم وديس وفرنسا يعني يفضل كي لي جون هذو كومبران كو باش يستحفظوا على بلادهم هذا ما كان يعني باش تكون الغير على بلادهم يعني احنا جا وقتنا تاع المعمعه دوك وقتهم هما تاع ديال البنيان يعني يبنيو بهذا ما رانا طالبين وشويه احترام برك يحترموا هذا الفيار كي نصوم يعني كي سون بلا ديسباريت قال هذا صح جوزوا وقتهم بالك نصون با انكور ريسيكلي ولا الدنيا تبدلت وما يفهموا خير منا يتن كونتيستابل كي تبدل لي زيكول تغير وقتهم احنا في وقتنا ما كانش الجر كان حاجه اخرى ودوك في وقتهم كان شاك جينيراسيون سيلما كي سميت دون ليدي كو فرانشمون دراها من الشرق للغرب ماتوا فيها رجال et c'est à eux de jouer maintenant يعني c'est ça c'est un message que je voudrais transmettre aux jeunes هذوما وما ينساوش هذا ما ينساوش يعني تقعد الغيره هذيك ديال قال ماتوا عليها ما جاش برا هذا ما كان